سري زينان حبريتان قدماي منستر إثيوبيا ترير ملسي هبو መንግስታት ኤርትራን ሩስያን አምላይ ድማ ወታደራዊ ዓቅሚ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ምዕባይ በሓባር ይሰርሓ ከም ዘለዋ እስተፍላለየ ወታደራዊ ሓለፍትን ዲፕሎማሰኛታትን ገሊጾም ንሕና ትዝግበር ጌርና ኢና እንተ ሓሚቑ እንተ ፀቢቑ እንተ ትነቕፉና እንተ ክትንኡደና تزغبر غيرنا ناصنت امصينا لنا سلام بيتسلم وانتم بعد فيديو متلانين على القناه تحدث لكم سبسكرايب غير فيديو ترما لايكم غير فيديو نجمر ستات ኤርትራን ሩስያን አሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማሲያውን ወታደራውን ርክብ ንምዕዛዝ ብፍላይ ድማ ወታደራዊ ዓቅሚ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ምዕባይ በሓባር ይሰርሓ ከም ዘለዋ እስተፍላለየ ወታደራዊ ሓለፍትን ዲፕሎማሰኛታትን ገሊጾም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዝቀረባ እዋን ኣብ እስተፍላለየ ክፍልታት መካናይዝ ዘሰልጠኖም ኣባላት መሪቑ ኣውፂሎ እስልጠና እዚ መሰረታዊ ጀሚሩ እስከ ማእከላይን ላዕለዋይን ደረጃ ዝሓቁፍ ኮይኑ ነቲ ሰራዊት ምስ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ኣሰራርሓን ንምልላይ ዝዓለመ እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቃ ዝተረኸቡ ኢታማጆር ጀነራል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ እቲ ሰራዊት ብሳይነሳዊ ፍልጠትን ተግባራዊ ተመክሮን ተሃኒጹ ንሃገር ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ንምክልኻል ድሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣገንዚቦም ስልጠና እዚ መቐፀልታ ናይቲ ኤርትራ ንመከላኸሊ ዓቕማ ንምስልጣንን ንምዝማንን እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ምዃኑ ተገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ኤርትራ ብዝገበሮ ዑደት ሩስያ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ስምምዓት መሰረት ብምግባር ንመከላኸሊ ዓቕሚ ኤርትራ ንምዕዛዝ ዘድሊ ነገራት ንምምላእ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጽ እዩ እዚ ምትሕብባር ዝን ወታደራዊ ኣጽዋርን ቴክኖሎጂን ጥራሕ ዝድርስ ዘይኮነስ ንዜጋታት ኤርትራ ሩስያ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብምሃብ ወታደራዊ ፍልጠቶም ንምዕባይ ዝዓለመ ምዃኑ ተፈሊጡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ብፍላይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘለዎን ሓበራዊ ቅዋም ንምጥንኻርን ኣብ ዝዋቀርን ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ንምስፋን ዝዓለመ ምትሕብባር ምግባር ተሰማሚዕን ኣለዋ ብተወሰኺ ነዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባር ዝሕይሉ ሓበሬታታት ይወፅኣለው ብመሰረት ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜናን መራኸቢ ብዙሃንን እተን ብዘመናውነተን ዝፍለጣ ሱ-35 ዝዓይነተን ናይ ሩስያ ተዋጋእቲ ነፈርቲ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተዋ ይግለጽ ኣሎ እዘን ነፈርቲ እዚአን ብሉፅ ናይ ውግእ ብቕዓትን ዝተረቐቐ ቴክኖሎጂን ዘለወን ኮይነን ናብ ኤርትራ ምእታወን ንዓቕሚ ምክልኻል ሰማያዊ ክልል ሃገር ዝሕይልን ንኣየር ሓይሊ ኤርትራ ናብ ዝለዓለ ናይ ዘመናውነት ደረጃ ዘሰጋግርን ዓብይ ስጉምቲ ምዃኑ ተገሊጽሎ እዚ ምዕባለ እዚ ኤርትራ ብዝዋቀርን ኣፍሪቃ ድልድልን ብቴክኖሎጂ ዝተዓጠቐን ምክልኻል ንኽህልዋ ዘኽእል እዩ ሱዳንን ኤርትራን ገለመለን መጽየትና ሻዕቢያና ወያኔ ከሱዳን ጋር ተባብረው ደርግን ጥለዋል አሁን እዛ ተባብረን እንጥላለን የሚል ምኞት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም ቅንጣት ታክል እዚኣ ጽምዶ እንዲያ እንደግማይና ጽምዶ ስምዓል ጽምዶ ይዝሕሞም ዘሎ ሁሉ ብርሃኑ ጁላ ዓሻ ስለዝኾነ ነጊርና ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ዝባል የለን ኣይተኸበረን ኢልና እዚ ግን ዝምዕዋ ሌላም ብትጨምር ቅንጣት እዚ በቃ ንዓኻ ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ማለት አዲስ አበባ ማለት እዩ ንዓኻ ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ማለት ካብ ሂልተን ሆቴል ክሳብ 4 ኪሎ ዘሎ ማለት እዩ በቃ ኣልወላ ሓንቲ የለን ሸራተን ሆቴልን ኣካባቢያ ንዓኻ ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ እዚ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ኣበይ እንተልካ ቀይሕ ባሕሪ ዝብለካ ሕጂ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ንስኻ ናበይ ወሪድካ ናብ አዲስ አበባ ወሪድካ ንዓኻ ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዚ እንታይ ሸኖዲ ዝባል ደብረ ብርሃን አካባቢ ንአዲስ አበባ ክትኣቱ ከለኻ ሸኖ ትባል ከተማ ኣለ ናይ ዓዲ ኦሮሞ በቃ ንዓኻ ማለት እሱ እዩ ሉዓላውነት ማለት ኣብዚ ኣበፂሕኩም ኣስመራ መኻድ የለ ሎሚ መቐለ መኻድ የለ ጎንደር መኻድ የለ ኣብ አዲስ አበባ ተኾርሚኻ ኮፍ ትብል ሶ ኣብ አዲስ አበባ ናይ ምጽናሕን ናይ ዘይምጽናሕን ዕድልካ ዝውሰን ድማ ብትግራይን ብኤርትራን ካልእ ወሳኒ የለ ዶንጎ ምናምበር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እስኻ ኣይ ሆፕ ሓድሽ ዓመት መጽእ ኣሎ ሁኖስ ፍዑ ፈቲኻ ከይፈተኻ ስልጣንካ መንግስትኻ ክትቐጽል ባዕልኻ ኮይና ትጅምር ትኸው ድሓር እዚ ሰብ እዚ ሓላይ ናይ መንእሰይ ትግራይ ኮይኑ መጺስ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ሱዳን ይሽየጥ ኣሎ እንታይ ምልከተካ ንስኻ ንሱዳን ሸጥካዮም ወታደራት ከመሳኪን ክንደይ ሞይቶም ክንደይ ተማሪኹም ሎማ ዓንቲ ኣብ ሓራ መሬት ሰሚዕኩም ዲኹም ሓደ ሞይቱ ኣብ ሓራ መሬት ንስኻ ዝሸጥካዮም ብ100,000 ብ50,000 ዝሸጥካዮም መሳኪን ትማሊ ክንደይ ዓመት ዝተኣሰረ ሰብ እንዲያም ስኡሉ ቀሪእኩም من صنفاري مريتن نصارقان شيطوم زلو زعبو ما يزرب سو كنرئيكم هنا تريو زلو زي حاونازي
أب عفار حجي مويتو هاكي تسوي يكون مويتي يزول زلو موتن مسوات نفعلني إذا تذكروا بفلا إيرتراوي كني غوفندمي تأكلوا تباهيلو إذا سبز حجي يلا مويتو أب عفار مويتو ها تمسو زلو تريو زلوهم غازيتانيا ترينجر غيرو زلو يمويتو أب عفار مويتو أبز حلفة حدا ود رايا ود كورم أب عفار رشينومو مويتو ريسو ناب تግራይ تخبر ماتي إذا دما أب عفار مويتو تشيتو خيدو أب عفار مويتو حجي ريسو ناب عدو ناب تግራይ يملسال تግራይ ريسا تقبلاله تمسخات شت كايم حجنا إثيوبيا مكلاكيا يلوم يونيفورم تخدينهم أنصار حواتهم كوابو زحسب زلو سود بشاشة حلاي ناي من السي حلاي ناي TDF كوينو ماتي عب تقراي من أسيا تقففو يولالو نسفا قفيفكا ذات خايم فانو زمارهم دك 10 شمشي دك 10 15 عمد اندر ايج كن بمنم تأمر نعاها زأمنك إلا أو إيرترا بسنكخا دحر حجي كاب إثيوبيا زمن مرحي إلا ولا تمنقست أو إيرترا زلون تأمنو حزب إيرترا دحر حجي كاب إثيوبيا زمن مرحي منقستي أمنتي أقول أشك أزمة صارماتي بعد النستارلين قالوا سلاسي والملسنا وبليم زركب زلو كافتي أزار عرب زنبر أنا تزقبر غيرنا هنا أنت حاميقو أنت تصدقو أنت تنوقفنا أنت ختنو دنا تزقبر غيرنا نصنا تامسينا لنا إذا أنا انتهي دبل نمساي مالت مساء مالتيو مساء خبها كل خاء نمساء بايتها زفتر نمساء زدرع نجارات كسرح له نمساء زدرع نجارات كسرح تخوين خاني أب تاريخ أما عدي خا خطر تدلي خاص أبزوانا بحقوتاتك تسرع الكايو بأكل يكون كانت سكال جن أبت تاريخهم نت تاريخهم بكل تفولتو ما بقى سخونك نت تاريخ مسفلت كاشعوي أبحام قول كذا حد لك بزح نجارات هلو بزح سيلتات مسكا حلنا خاق قصقص كسر رحت بقص كتمار عمرت بقص كتمار عمر مسجمر كخا بزح تفلت مو نت تفلت كايا خا أمز قبت تصفره تسندو نولدو تم حلالفو كصالنتني هاجر كا توحس مالتي نسيتي حلافنتكم حتى حج زلهم نسينا هنا تزقبر غيرنا هنا انت حاميقو انت تصدقو انت تنوقفنا انت ختنو دنا تزقبر غيرنا نصنت امصينا لنا نصنتنا نعقاب هاجرنا إنهناس تاريخ نابزومنا أش دلو خصاونتي حج دلو أموال حسانات دلو أب جينير دلو أب سكندرس كرو دلو نايم محل أفكار تكون حلافنتي مالتي نعود راحنا نحنا نلابوكم نخذل حكيو أبزو زحت عبيت اللو يوم ما بزلو عبيتي زي ما بزلنا عبيتي ما عرفهم كونغويا ينقلنا جن مو كاس ديكشنري نا تاريخ سبرسنا له زدبر شرح له سلامينا ندلز بالشرح مالتي مجمرا ود سب سلام يزدلي سلام زي دلي سيل قصيلو جن حزي تزلنا يخونتات كي تدالخا بوليتيكا متعراكي يغبركا كي عطقكا اتصنحو وتصبي خونتات يكون تقراويسي مسلو ايو تصلمتي ون معرام تقراي كملسيه اب كين اي نبرن يلس كقالس فلاش كلس مسلو مسلو ايو زيس يقالسو يفتحوا يقالسو يكون امبار يبلكلو 3 عامات تقراوي كلاش حيزو اي كاقوسن غزاعي جبرن نمتاي كافت ذا حلفة زنبر خويناتس كاو بخالق من قد دخوني يفتح خويناتسي هيوت من أساي سلزي قد تفنزبل فنزبلي حزي ريخي مدي ولاون تقراوين تزي تكوس بلسقنا ما سيخ تكوس اللي تقراوين
أشغرات هذا تلدي كم سمعنا يا أبز حلف معلتي كرمي مينستر إثيوبيا أبايت توكلت حزبي አንዳንድ ምርኮኞች ናቸው አሁን እዛ ሄደው ዋና ተቆርቋሪ ሆነው የትግራይን ህዝብ እያመሱ ያሉት። አሁን ዛሬ እዛ ሰላም የሚያውቁ ኃይሎች ሚስቶቻቸው ልጆቻቸው ከፊሉ አዲስ አበባ አብዛኛው ውጭ ሀገር እንዳሉ እናውቃለን። ከሁሉ የከፋው አሁን በርካታ የትግራይ ልጆች በጉልበት ታፍሰው ሱዳን ላለው ጦርነት ተሽጠዋል። ቲፒኤልኤፍ እንደ መጥረቢያ ነው፣ መያዛው እንጨት እንደ ሻቢያ ነው። ዋናው አዛዦች ባለጉዳዮች ሌሎች ናቸው። ፕሪቶሪያን በሚመለከት ፕሪቶሪያ እንደ ድርድር ብቻ መታየት ያለበት ጉዳይ አይመስለኝም። ብዙ ውጤት ያስገኘ የሰላም ስምምነት ነው። ከሁሉ በላይ አሸናፊና ተሸናፊ እኩል ቁጭ ብለው የተወያዩበት ድርድር ነው። መንግስት ካሸነፈ በኋላ የተሸነፈውን ኃይል አስቀምጦ ተደራድሮ መፈራረም ብቻ አይደለም፣ በችግር ውስጥ የነበሩ የታጠቁ ኃይሎች ቀልቦ ብዙ ድጋፍ ሰጥቶ ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት ለማሳየት ሙከራ አድርጓል። በዚያ ስምምነት ምን ተገኘ ያላችሁ እንደሆነ ቢያንስ በትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ማቋቋም ተችሏል። መንግስት ማቋቋም ቀላል ነገር አይደለም። ከ60 ሺህ ያላነሱ የታጠቁ ኃይሎች በዲዲአር አስፈላጊው ክፍያ ተፈጽሞላቸው ከሰራዊቱ እንዲቀነሱ ሙከራ ተደርጓል። በርከት ያሉ እስረኞች ምርኮኞች ተፈተዋል። በጦርነቱ የማረክናቸውን በርካታ ሰዎች ፈተናል። አንዳንድ ምርኮኞች ናቸው አሁን እዛ ሄደው ዋና ተቆርቋሪ ሆነው የትግራይን ህዝብ እያመሱ ያሉት። ምርኮኞች መፍታት ብቻ ሳይሆን ሰርቪስ ቆሞ የነበረ በአየር በቴሌኮም በተለያየ መንገድ ሰርቪሶች ተለቀዋል። ከዚያ ባሻገር እነዚህ ኃይሎች ሀብታችን ንብረታችን የሚሏቸውን በተለያየ ቦታ ያሉ ሀብቶቻቸውን ጠብቀን አቆይተን ሰጠናቸዋል። ቤቶች፣ ህንፃዎች እንደምታውቁት ማለት ነው። ከየት መጣ ብለን በቀላሉ ምክንያት ፈጥረን መውረስ የምንችላቸውን ሀብቶች ለሰላም ሲባል አቆይተን መልሰናል። አሁን ዛሬ እዛ ሰላም የሚያውቁ ኃይሎች ሚስቶቻቸው ልጆቻቸው ከፊሉ አዲስ አበባ አብዛኛው ውጭ ሀገር እንዳሉ እናውቃለን። አዲስ አበባ ያሉትን ከፊል ቤተሰብ ያልነካንበት ዋናው ምክንያት በአንድ ሰው ጥፋት ዘሆል ቤተሰብ መታመሱን እንደ መንግስት በወደ ሰፊነት ማየት ይሻላል ብለን ስላሰብን በርካታ ጥቅም ከማስገኘቱ በተጨማሪ ለምን ፕሪቶሪያ ተስማማችሁ የሚሉ ደግሞ በጣም በርካታ አኩራፊዎች ተፈጥረዋል። ቲፒኤልኤፍ ብቻ ሳይሆን ትግራይ መውደም ነበረባት ብለው የሚያስቡ ኃይሎች አኩርፈዋል። ከኛም ገሸሽ ብለዋል። በአንጻሩ እነሱ ይተባበሩ ሞክረዋል። ፕሪቶሪያ እንዲህ ያለውን በርካታ ነገር በውስጡ የያዘ ነው። ከዚያ በኋላስ በየቀኑ በርከት ያሉ ውጊያ፣ ጦርነት ሊቀሰቅሱ የሚችሉ ፕሮቮኬሽንስ በየጊዜው ትግራይ ባሉ ኃይሎች ይፈጸማል። በየጊዜው ከሁሉ የከፋው አሁን በርካታ የትግራይ ልጆች በጉልበት ታፍሰው ሱዳን ላለው ጦርነት ተሽጠዋል። በሱዳን ጦርነት ውስጥ ሰዓታት ተልትና ነው ማለት መደብና እዚህ ምስል ነው። ሽካባጣን ጋር ነብሰራ መገኘና